Perkenalkan, nama saya Kayla Garneta dengan NIM 142251003. Perkenalkan, nama saya Nadia Chelsea dengan NIM 0132511133. Di sini kami akan menganalisis jurnal dengan judul Puspasari dan Farapti 2020, hubungan konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada mahasiswa. 1. Metadata artikel. Penulis Puspasari dan Farapti tahun 2020. 2. Latar belakang studi problem penelitian. Penulis menjelaskan bahwa konsumsi makanan jajanan atau snack yang tinggi pada mahasiswa dapat berdampak pada status gizi. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik melihat hubungan frekuensi konsumsi jajanan dengan status gizi mahasiswa. Terdapat gap empiris perilaku jajan mahasiswa tinggi, tapi bukti penghubungannya dengan status gizi belum jelas. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi makanan jajanan dengan status gizi mahasiswa? Hipotesis penelitian, mahasiswa yang memiliki frekuensi konsumsi jajan yang lebih tinggi cenderung memiliki status gizi yang lebih tinggi atau beresiko kelebihan gizi. Cakupan penelitian, penelitian hanya mencakup mahasiswa dari satu fakultas atau universitas dengan jumlah sampel terbatas, yaitu 74 orang, sehingga generalisasi terbatas. Variabel juga terbatas pada frekuensi konsumsi jajanan dan status gizi saja. Metodologi, desain penelitian menggunakan cross-sectional atau pengukuran sekali waktu dan observasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner konsumsi jajanan dan pengukuran antropometri atau IMT. Karakteristik sampel, jumlah 74 mahasiswa menggunakan teknik sampling purposive sampling. Karakteristik demografi dasar, ada usia mahasiswa, status mahasiswa aktif. Kemudian variabel yang diteliti dan pengukurannya. Yang pertama, konsumsi makanan jajanan diukur melalui kuesioner frekuensi berapa kali per hari atau minggu. Kedua, status gizi diukur menggunakan IMT atau berat badan dan tinggi badan. Kemudian teknik analisis data, analisis statistik bivariat, uji korelasi atau chi-square untuk melihat hubungan antara frekuensi konsumsi jajanan dan status gizi. Pembahasan, temuan penelitian ditemukan hubungan signifikan antara konsumsi makanan jajanan dengan status gizi mahasiswa. Mahasiswa yang sering mengonsumsi jajanan cenderung memiliki status gizi lebih tinggi, overweight atau resiko overweight. Inkonsistensi atau argumentasi, secara umum temuan penelitian ini selaras dengan studi sebelumnya tentang dampak konsumsi jajanan terhadap status gizi, sehingga tidak ada inkonsistensi besar. Namun, penulis menyinggung bahwa ada beberapa penelitian yang menemukan hubungan yang lebih lemah, biasanya karena perbedaan jenis jajanan yang dikonsumsi. Limitasi penelitian, pertama, sampel hanya 74 orang, yaitu generalisasinya jadi terbatas. 2. Data konsumsi jajanan menggunakan self-report yang menyebabkan rawan bias. Ketiga, jenis jajanan tidak dikelompokkan secara detail seperti manis, asin, dan tinggi lemak. Keempat, tidak melihat faktor lain seperti aktivitas fisik atau pola makan utama. Sekian hasil review jurnal dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Safari Hana dengan NIM 113251129 dari Prodi Psikologi. Saya Laura Cantika Sari Mutiaris dengan NIM 4322511121 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kami akan menganalisis jurnal dengan judul Strategi Pemasaran Produk dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dari Sari Rahayu tahun 2023. Yang pertama, latar belakang studi. Latar belakang jurnal ini menyoroti bahwa persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan harus mampu memahami kebutuhan konsumen agar dapat menciptakan produk yang memuaskan. Banyak perusahaan gagal bersaing karena strategi produk yang diterapkan belum tepat sehingga tidak mampu memberikan nilai tambah. Karena itu, penelitian ini fokus pada peran strategi produk dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama, problem penelitian. Perusahaan kesulitan bersaing karena tidak memahami kebutuhan konsumen. Strategi produk belum dikelola optimal untuk menciptakan kepuasan. Belum jelas bagaimana unsur produk, inti, aktual, tambahan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Bagaimana strategi produk dijelaskan dalam teori pemasaran dan bagaimana strategi produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, hipotesis atau implisit. Strategi produk yang tepat akan meningkatkan kepuasan
kepuasan pelanggan. Yang keempat, cakupan penelitian. Kajian teoretis bukan riset lapangan. Menganalisis teori produk, hierarki produk, strategi produk, dan kaitannya dengan kepuasan. Tidak meninjau perusahaan atau industri tertentu. Selanjutnya B. Metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Menggunakan penelitian dasar teoritis dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan analisis literatur pemasaran tanpa pengumpulan data empiris. Yang kedua, ada sampel. Tidak ada sampel karena penelitian murni bersifat teoritis. Yang ketiga, variabel dan pengukurannya. Strategi produk diukur secara konseptual melalui teori level produk, hierarki, klasifikasi, dan strategi diversifikasi. Serta kepuasan pelanggan didefinisikan secara teoritis sebagai terpenuhinya atau terlampauinya harapan pelanggan. Yang keempat, ada teknik analisis data. Analisis deskriptif kualitatif yang menyusun, membandingkan, dan mensintesis teori pemasaran dari berbagai literatur. Yang kelima, ada temuan penelitian atau teoretis. Yang pertama, strategi produk merupakan inti pemasaran. Dan kedua, produk yang dirancang sesuai kebutuhan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan meningkatkan pembelian ulang, loyalitas, dan rekomendasi positif. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Bunga Duluways dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 174251013. Halo, perkenalkan nama saya Herwi Warnasita dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 123251063. So we are going to review about article and the title is Food Industrialization and Food Power Implication for Food Governance by Tim Lang. Research problem. The central policy dilemma in developed countries is being torn between pursuing industrial efficiency and responding to demands for higher quality and public trust in food, which has implications for the developing world. The industrialization of food supply chains in developed countries in the second half of the 20th century led to concentration of market power and significant implications, including external costs for developing countries. Research question. The article explores the conflict and the policy choice looming as a new discourse, potentially more threatening and important than trade issues, emerges alongside the industrialized food system. Hypothesis or statement. Industrialization and concentration have developed in a mutual cycle, but this system has discernible fragility. A realization of the size of hold and other external costs could change the politics of food. Research scope. Explores the conflict and choices in the food supply chain, drawing mainly on the Europe experience, particularly British. It covers the entire food supply chain for farm to manufacturing, retailing, and catering. Variable. Research design, conceptual or policy review. The paper reviews a selected issues of contemporary importance and draws from preliminary conclusion for development, particularly relevant for policymakers, researchers, and planners. It draws on existing data, policy analysis, and scholarly works. Sample characteristic. N or A. The article is a policy review and analysis, not an empirical study with a defined sample of human subject or primary data. It discusses the experience of developed country and their implication for developing country. It uses case, example, and data on global top manufacturer and retailer. The next one, we're going to talk about methodology. It has variable or indicators. The variables is food industrialization, change in the food system, such as mass use of agrochemicals, factory farming, shift to global processing, new technology use, or integrated supply chains. The second one is food power or concentration.
market share concentration among global manufacturers, retailers, and the agrochemical companies. The third one is food governance or policy, the state's role, public trust, and policy dilemmas. And the last one is external costs, such as health costs, as diet-related disease, and environmental costs. The next is data analysis technique. Policy and critical analysis, comparing policy goals and market reality, and analyzing trends and cases to show policy incoherence and dilemma. This is descriptive data such as tables of market concentrations, hard cost breakdowns to support the analysis. And last one, we are going to talk about discussion. It has research findings. Food supply chains have undergone a revolution characterized by unprecedented change and high levels of market concentrations. This concentration is advanced in manufacturing, retailing, and agrochemicals, often due to mergers and buyouts. The industrial approach has created a policy dilemma where the state promotes efficiency but must also respond to public reaction and demand for trust. Consumers bear the externalized costs, such as dramatic rise in health costs associated with diet-related degenerative disease. Inconsistencies or contradictions. The rhetoric suggests the food supply chains in consumer-led, but the reality is a low where supply requirements shape consumer intelligence and taste through mass marketing and huge advertising budgets. The pursuit of industrial efficiency and cheapness has created a system so tight that when things go wrong, they do so catastrophically. State action has lagged behind chains, leading to policy incoherence. The last one is limitation. The article primarily draws on the European or British experience, and while it discusses implications for developing countries, the analysis is mainly focused on developed world trends. The paper notes that its conclusions are preliminary. The future impact of external pressures, such as fiscal burden of healthcare or climate change, on the food system is an enticing possibility for change, suggesting another analysis is based on emerging indicators rather than fully released outcomes. So that's it. Thank you.